Nakiusaan magalain-lain ng mga barangay hagiwan di dahaging dumarang at 2026 second quarter national simultaneous earthquake drill kakulop Hunyo 18 di dahan alas 9 aga. Nga ni nagpartisipar gihapon ni nasabing aktibidad ang mga eskwelahan, daycare centers, ngan barangay halls sa nasabing bungto, ngan dudrungan nga nakidak, cover and hold bisan paman ang kabataan. Panoyon nasabing aktibidad nga maghataging kaandaman ngan saktong hibaro ngadtuhan mulupyo ti nga barangay nga level, lokal nga komunidad, kabablayan, ngadtuhan mga pasilidad, agud mahitutduan sakto nga pagbubuhaton antes, durante ngan kataliwanhin mga kalamidad, sugadhin linog, pinaagihin pagbuhat ngan pagsunod, in safety ngan evacuation procedures. Nga usahan mga ginsusulong ang DILG-1 kasubong ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRMO ngan gintagan hinduon ang importansyahan kaandaman ang mga kalamidad agud maproteheran iton kinabuhi ngan parahan katalawasan han mulupyo. Pinaagihini naiibanan ang risgo hin pagkasamad o pagkamatay. Sumala pa ang DILG nga ang pagkaadahin disaster preparedness inakakabuli gihapon agud maibanan ang danyo sa mga kabalayan, eskwelahan ngan mga infrastruktura tungod nga kun may konkreto nga plano ngan sakto nga hibaro ang komunidad mas milagmit ngan sakto itong pagresponde ha oras han kalamidad ngan ilabihan nga tanan ang pagiging andam inagahatag hin kumpiyansa ngan kapasidad nga makabak daw utro nga nakakakontribuer katalawasan ngan kamarig hanbungto ngan hana katauhan. Tikang dinhi hagiwan Eastern Samar inimaw rin sa lamida Eastern Samar News Service.